बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मौजूदा सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान में क्या इनकलाब बरपा हुआ है, वह तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की अवाम अब सड़कों पर निकल रही है, एहतजाज कर रही है और एक इनकलाब बरपा किया हुआ है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ इस वक्त किस हालत में है, कैसे उनका इलाज करवाया गया, वो तफसीलात मीडिया पर आ चुकी हैं। वो क्या चीजें हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे कि वो किस हाल में है, क्या करने जा रही हैं वो अब, और क्या उनको ये बात सच है कि उनको मुल्क से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मौजूदा सूरत हाल में मोहतरम नाज़रीन किराम, सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस वक्त ये इंदिया दे दिया गया है कि अब आपने जो काम करना है वो एस्टैब्लिशमेंट से पूछकर करना है और आपकी सियासत बिल्कुल खत्म। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नौरीन खान नियाजी के ऊपर क्या जुल्म किया गया, कोट लखपत जेल में सुप्रीडेंट कोट लखपत ने किस तरह से जुल्म बर्बरियत की, वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकलाब अहद आपको लेके चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप ये दो तस्वीरें देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। आप देखें कि एक तरफ तस्वीर है जहां पर नून लीगी जो एमपीएस हैं, टिकट होल्डर हैं, उनको किस तरह से रिसीव किया जा रहा है, उनको किस तरह से पूरा ओपन ग्राउंड दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा कायदीन हैं, जो वहां पर कैंपेन करने के लिए गए हैं, उनको किस तरह से उनके साथ रवैया रखा जा रहा है। अब हुआ क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? हुआ यह है कि जीबी के अंदर जब मोहतरम जुनैद अकबर साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर कायदीन में से माने जाते हैं, वो जब वहां पर जाते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, तो मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद एक बगैर नंबर प्लेट डाले में इनको लेकर कहीं चले जाते हैं, जिनमें उनके साथ कारकुन भी मौजूद होते हैं। मगर ये कहानी यहां पर ख़त्म नहीं होती। देखें, जुनैद अकबर साहब जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा काफिला उनके साथ मौजूद होता है। किस तरह से काफिला उनको कवर करता है, किस तरह उन्होंने लेकर आता है, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं। ये वीडियोस आप देखें, कितनी बड़ी तादाद में अवाम जो है सड़कों पर निकलकर वहां पर रेजिस्टेंस दिखा रही है। और ये जो आप काम कर रहे हैं, ये मुल्क तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं। आप किस तरह से आप एक सूबे के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर आप जिस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं वो हमारे कोई हक में नहीं जाएगा। मतलब कि हर जगह पर एक हैबत आ रही है। देखिए किया क्या गया। सबसे पहले इमरान खान के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको कहा गया कि आप अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा चलें जी, हम एक दूसरे पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ लेंगे। तो वो जिस पार्टी से बल्लेबाज के हाँ जी, पोलो मैन के मेरे ख्याल से जो निशान था, उस निशान से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का कहा। तो पोलो मैन का जो एक पार्टी बनी हुई थी उसका भी निशान छीन लिया गया। फिर उसके बाद पीटीआई, इमरान खान के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन तो लड़ना है हमने। फिर उन्होंने किसी को चरपाइयाँ दी गई, किसी को टोपियाँ दी गई, किसी को क्या दिया गया, किसी को खैमा दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने लड़े, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जी उनके कायदीन को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जाता है। और अब जब 2-4 दिन रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में, तो होता यह है कि जुनैद अकबर साहब जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि मौजूदा वक्त में भी कैदी 804 की हैबत बोनो पर तारी है। बोने इतने खौफजदा हैं कैदी 804 से कि उसको कहीं पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। और अब टाउट्स जो हैं, जो इस वक्त घटिया तरीन व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर साफी बने हुए, वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी देखिए ना, अभी इस वक्त मुझे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जी वो वहां पर ना ये सियासी एक्टिविटीज हो रही हैं। और मैं आज देख रहा था कि एक साहब हैं, वो कह रहे थे कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर लेवन प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। अब देखना कि मकबूलियत किसकी ज्यादा है। इन लोगों की इतनी औकात भी नहीं है कि ये थोड़ी सी रिसर्च करें। इनको व्हाट्सएप से जैसे ही मैसेज आते हैं ये वहां पर चला देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है? अभी जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया गया, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट मुझे दिखा दें जिसने केबल्स पर ये न्यूज़ दी हो कि जी जुनैद अकबर साहब को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल बैकआउट, कोई नहीं बता रहा आपको। मैं आपको उनके बयान सुलवाता हूँ, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। ये आपको ये जो सहाफ़ी हैं, चाहे वो लोंडा लपाड़ा हों या कोई भी हों, वो आपको नहीं दिखाएंगे। ये आप विजुअल्स देखें, जब जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उस वक्त क्या फरमा रहे थे। न इलेक्शन कमीशन देखता है, न कोई कहता है। और मुझे यहाँ पर रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो मैं हैरान हूँ कि मैं किससे इनूसी लूँ और किस तरह लूँ, और आया इनूसी देने वाले मुझे इनूसी देंगे? उसका तो मसला ये है कि हम इलेक्शन न लड़े, हम इलेक्शन से जो है कैंपेन इसको खाली मैदान छोड़े।
तो बुज़दिल न बने, हिम्मत करे, मुकाबला करे। अभी देखें आपके निशान छीने जा चुके हैं, आवाम को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेवन प्लेइंग फील्ड, क्या फील्ड ही नहीं मिल रही, खेलने ही नहीं दिया जा रहा, कोई निशान नहीं, खैमे किसी को दिए, किसी को टोपी दी है। उसके बावजूद बोनो को कितना खौफ है इमरान खान का कि वो लोगों को एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, जो कैंपेन्स होती हैं वो तक भी नहीं करने दे रहे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जीबी के लोग इतने ज्यादा रजिस्टर वाले हैं, इतने ज्यादा रजिस्टर्स वाले हैं कि वो वहां पर उस वजह से रेजिस्टेंस कर रहे हैं। आप विजुअल्स देखेंगे कि किस तरह से पुलिस उन्हें रोक रही है और जीबी की जो आवाम है वहां पर रेजिस्ट कर रही है, वो वहां पर बोल रही है कि हम कुछ भी करेंगे, हम लोग अपने जो कायद है उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक हालात आपने देखने कि किस तरह से इमरान खान का जो परचम लिए हुए इस वक्त आप स्कर्दू की चोटी पे जाएंगे वो भी मिलेगा आपको, या फिर आप सिंध की कहीं पहाड़ियों पे चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप केपीके में कटी पहाड़ी में चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप कराची की टूटी फूटी रोड में चले जाएंगे वहां पर भी आपको इमरान खान मिलेगा, आप लाहौर की गलियों में चले जाएंगे वहां भी आपको इमरान खान मिलेगा। तो बोनो को असल में खौफ ये है कि कैदी 804 की हैबत मिटती नहीं, वो बढ़ती चली जा रही है, मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, और जितनी अवाम में इमरान खान की मोहब्बत बढ़ेगी, कैदी 804 की मोहब्बत बढ़ेगी, इन बोनों में इतना ही डर बढ़ेगा। और ये इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त उन्होंने पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो अपने कब्जे में कर लिया। खालिद खुर्शीद साहब की वालदा जो है वो सामने आई, उन्होंने आके क्या क्या बयानात दिए ये भी आप सुने कि उन्होंने बताया कि देखिए मैं इस वक्त अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए यहां पर आई हूं ताकि मैं अपनी आवाम को आज़ादी, अज़हार राय जो एक कौम का हक होता है, वोट देने का एक हक होता है, वो चीज़ें आवाम को दे सकूं। आप उनकी बात सुने। आज मैं यहाँ इतनी खुश हूँ कि इस तरह के टाइगर, जवान और जज्बा वाले मेरे बेटे हों तो एक माँ के लिए कोई मुश्किल नहीं है। पहाड़ गिरे, समंदर आए, इंशाल्लाह हम सबको पार करेंगे। देखें ये माएँ हैं जिन्होंने आज़ादी लेकर आनी है। इन्होंने कहा कि पहाड़ आए या समुंदर आए हम हर चीज़ को अबूर करेंगे। तो यकीनन तौर पर जीबी के अंदर जो हालात हैं वो दिखा रहा है कि आप लोग जो जुल्म कर रहे हैं वो आपके हक में नहीं जाने वाला। इमरान खान अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो ये सोच के नहीं बैठा हुआ कि मैं डील करके बाहर आ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान सोच के ये बैठा हुआ है कि मैंने अपनी कौम को आज़ाद करवाना है, किसी तरह से कौम को यह बताना है कि हम गुलामी नहीं कबूल कर सकते। बास जंगों में जीत या हार जरूरी नहीं होती, वो ये प्रेसिडेंटल सेट करने के लिए जेल में बैठा हुआ है। वो क्या चीजें सेट करने के लिए बैठा हुआ है, वही प्रेसिडेंटल सेट करने के लिए बैठा हुआ है जो इमाम हुसैन ने करबला में की थी। इमाम हुसैन ने क्या किया था, याद करें उस चीज को। इमाम हुसैन ने गुलामी कबूल नहीं की थी, यजीद को वोट नहीं डाला था, यजीद से डील नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे दी थी। आज इमरान खान जो बैठा हुआ है वो कौम को आजाद करने के लिए बैठा हुआ है, कौम को आजादी दिलवाने के लिए बैठा हुआ है। मैं बार बार यही बात करता हूं, इमरान खान शहबाज शरीफ का कैदी नहीं है, इमरान खान मरियम नवाज का कैदी नहीं है, वो इस रियासत का कैदी नहीं है। इमरान खान कैदी है तो सुपर पावर अमेरिका का, इमरान खान कैदी है तो ज़ायोनिज़्म के मानने वाले इसराइल का, जिसमें एपेस्टन फाइल में वो एपेस्टन जो बच्चों के साथ गलत काम करता था और इसराइल का सबसे बड़ा जो पपेट था, उसने कहा था कि इमरान खान हमारे लिए खतरा है, इमरान खान हम लोगों के लिए खतरा है। तो वो इमरान खान उनका कैदी है। और अगर इमरान खान को आजाद करवाना है तो आपने इस रियासत से नहीं लड़ना, आपने उस सुपर पावर अमेरिका से लड़ना है। आगे चले मोहतरम नाज़रीन किराम, तो मरियम नवाज शरीफ के बारे में जो तफसीलात हमने कल आपको दी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बिल्कुल सही साबित हुई हैं। उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो जाती महलजीन हैं, उन्होंने क्या बातें की हैं, क्या बातें उन्होंने बताई हैं, वो तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। कल हमने आपको बता दिया था कि मरियम नवाज साहिबा को गले के अंदर एक गिल्टी बनी है, जिसके अंदर उनका वो बार बार बढ़ता चला जा रहा है, और मौजूदा सूरत हाल में यह भी बताया जा रहा है कि यह शक्ल कैंसर की भी अख्तियार हो सकती है। हमने कल आपको बताया था कि हमने हुकूमती अरकान से और बहुत से ऐसे लोगों से राब्ते करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो रहनुमा हैं वो इस वक्त क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फरमाती है कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का मेडिकल सिटी अस्पताल लाहौर में एक बड़ी सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हुई। इनके महलजीन डॉक्टर अदनान खान के मुताबिक सर्जरी मंसूबाबंदी के मुताबिक कामयाब रही और ऑपरेशन के बाद एहतियाती तौर पर एक रात आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर अदनान खान ने बताया कि वजीर आला अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं
اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی میجر سرجری ہوئی تھی۔ اب یہیں پر بتایا گیا، جس نے یہ میسج بنایا اس نے یہ بھی بات سامنے کر دی کہ مریم نواز صاحبہ چاہتی تھی، مریم نواز صاحبہ کو تجویز دی گئی تھی کہ وہ ملک سے باہر جا کے یہ علاج کروائیں، لیکن انہوں نے کہا میں لاہور میں علاج کرواؤں گی۔ اتنی اگر وہ قابل تھیں اور اتنی وہ ملک سے محبت کرنے والی تھی تو پہلے وہ سوئٹزرلینڈ کیوں گئی تھی بھائی، یا پہلے وہ لندن کیوں جاتی رہی تھی؟ وہ یہ بہانے کیوں کرتی رہی تھی کہ جی ہم نے لندن جانا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، جو اس وقت میں ڈیٹیلز رکھنے جا رہا ہوں بڑی خوفناک ڈیٹیلز ہیں۔ 28ویں ترمیم سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی اس ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ جیو نیوز کی خبر ہے کہ جیو نیوز یہ فرماتا ہے کہ جی ای سی ایل میں اہم ترین لوگوں کے نام شامل کر دیے گئے ہیں اور وہ پاکستان کی مشہور ترین شخصیات ہیں۔ مریم نواز کی جب یہ سرجری کا موقع آیا تھا تو خبر کے مطابق مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم تھی، میڈیکل ٹیم، اس نے تیاری کی تھی کہ انہوں نے باہر جانا ہے، اور باہر جس ملک کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا برطانیہ، مگر مریم صاحبہ کو اجازت نہیں دی گئی، جس کے باعث انہوں نے وہاں پر سرجری کروائی۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مریم صاحبہ 2 مرتبہ بول چکی ہیں کہ میں نے برطانیہ جانا ہے اور برطانیہ میں جانا چاہتی ہوں، مگر ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کے باعث ان کا یہ علاج کروایا گیا ہے۔ آگے چلیں محترم ناظرین کرام، تو صدر آصف علی زرداری کی بھی حالت مریم نواز سے کچھ جدا نہیں ہے۔ صدر آصف زرداری جاتے ہیں اور وہاں پر ایک جگہ پر وہ سپیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اپنے طور پر محترم ناظرین کرام کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کچھ کرنے بھی جا رہے ہوں نا تو ان کو پوچھنا پڑے گا بڑے گھر میں کہ جی ہمیں یہاں پر کام کرنا ہے، اور وہاں پر اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر کوئی بھی طاقت شہباز شریف بھی چاہیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ نون لیگ کے اپنے گروپس میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ ہم لوگوں کو موجودہ نون لیگی قیادت نے ذلیل و رسوا کروا دیا ہے۔ جو ایم پی ایس ایم این ایز ہوتے ہیں، دیکھیں وہ گراؤنڈز کے لوگ ہوتے ہیں، ایم پی ایس گراؤنڈ پر جاتے ہیں، جو ان کے کارکن ہیں وہ ان تک جو ہے پرابلمس لے کے جاتے ہیں، مگر نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی بات نہیں منوا سکتے، تو جو ان کے کارکن ہیں ان کی بات کیسے منوائیں گے؟ تو اب شدید طور پر مخالفت ہے، ان کے ہی گروپس میں بحث ہوتی ہیں روزانہ کے طور پر، ان کے آفیشلز گروپس ہیں، ان کے لاہور گروپس ہیں، وہاں پر روزانہ بحث ہوتی ہے کہ جی یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ ان کے ساتھ جدا ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور بڑا سیاسی ڈیمیج پڑا ہے مسلم لیگ نون کو بھی، بڑا سیاسی ڈیمیج پڑا ہے جناب پیپلز پارٹی کو بھی، اور اب ان کی سیاست صرف اور صرف سر تسلیم خم کر کر سیاست میں آنے کی ہے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں رہا۔ آگے چلیں محترم ناظرین کرام، تو نورین خانم سے آج میری بات ہوئی اور بات میں ہم نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں کہ اس وقت کیا معاملات ہیں۔ آج آپ کوٹ لکھپت گئی تھیں، حسان نیازی سے ملاقات کا دن تھا، تو جو تفصیلات سامنے آئیں انہوں نے جو بتایا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ دیکھیں ایک ماں ایک بہن، جب تینوں بہنیں جاتی ہیں اڈیالہ عمران خان سے ملنے کے لیے، نہیں ملاقات کروانے دی جاتی۔ نورین خانم وہ خاتون ہیں جن کو کئی دفعہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، کبھی خشک نالے میں ان کو جو ہے نا سازش کے تحت گرایا گیا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی ٹھنڈا پانی سخت سردی میں ان پہ پھینکا گیا، کبھی لاٹھی چارج کیا گیا۔ آج وہ خاتون جو ہے سخت گرمی میں، یہ کوئی کم گرمی نہیں ہے، اس وقت لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، تو کوٹ لکھپت کے پاس وہ وہاں پر گئیں، ڈاکٹر عثمہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، اور حسان نیازی کے لیے سامان لے کر گئی تھیں۔ اب حسان نیازی کے لیے جب وہ سامان لے کے گئی تھی تو سامان جو تھا وہ کوٹ لکھپت انتظامیہ نے جمع کر لیا۔ پھر اس کے بعد ڈپٹی کامران صاحب جو ہیں، جو کوٹ لکھپت کے ڈپٹی کامران ہیں، وہ نورین خان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور نورین خان سے انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں ہمیں سپرنٹینڈنٹ آف کوٹ لکھپت ان کی طرف سے یہ احکامات آئے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں کرنے دیں، آپ کی جو ملاقات ہے وہ کسی بھی حال میں نہیں کروانی۔ تو انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ایک ماں صرف اپنے بچے سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، اور اب حالت ایسی کر دی گئی ہیں کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ بھی بند کروا دی جا رہی ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے جو چیزیں تھیں نا وہ آہستہ آہستہ انتہائی سخت ترین عمل میں جا رہی ہیں، اور اب جو یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ نورین خان صاحبہ کی دوسری عید کو ملاقات کروا دی جائے گی، دیکھیں یہ سارا گیم کیا کیوں گیا تھا؟ اب حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نہیں چاہتی کہ عمران خان کے گھرانے کو کسی بھی طرح سے کوئی ریلیف دیا جا سکے. وہ سائیکالوجیکل توڑتے ہیں ان کو بار بار ان کو یہ ذلیل کروانا ہی ہوتا ہے نا. 4-5 گھنٹے نورین خانم ڈاکٹر عظمیٰ شدید گرمی میں وہ بینچز پہ بیٹھی رہیں, وہ آتی جاتی رہیں, پنکھا تک وہاں پہ نہیں لگا ہوا تھا کوٹ لکھپت میں جو ویٹنگ ایریا ہے, اور شدید گرمی میں وہ کبھی کہیں جاتی تو کبھی کہیں جاتی ہیں. تو اب حالت دیکھیے کہ کتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک بات ہے کہ نورین خانم صاحبہ کے ساتھ یہ عمل کیا گیا, ڈاکٹر عثمیٰ کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. وہ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ گان ہے اور ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. حسان نیازی کو ملاقات کا پورا حق تھا. حسان نیازی کی جو یہ ملاقات تھی یہ شیڈول تھی اور اس کا نہ ہونا انتہائی حیران کن ہے. ابھی پنجاب میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں. پنجاب میں یہ خبر دیکھیے گئی, یہ رائے غلام علی صاحب کی خبر ہے جس میں دیپال پور میں وکیل نے جعلی CCD اور بریگیڈیئر بن کر شہری کو لوٹ لیا. مریم نواز کی ریڈ لائن کراس کر دی اور یہ ویڈیو بھی آپ سامنے چلتی دیکھ سکتے ہیں کہ شہری کی ٹانگ توڑنے کی بھی کوشش کی گئی اور یہ دیپال پور کا واقعہ ہے. تو یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہماری جو بیوی ہیں, ہماری جو محترمہ ہیں, ان کو صرف اور صرف ظلم و فسطائیت کرنی آتی تھی. 9 مئی کے بعد جس طرح سے PTI کو دبایا گیا, مارا گیا, وکیلوں کو جس طرح سے شے دی گئی, تو اس سے ہوا یہ کہ ملک کا سارا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا. اور اس وقت سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ سب کچھ ہیں اور ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے, تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت وہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت, اور آپ ان سے کبھی بڑھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کہ کیا تم زمین کو چیر سکتے ہو یا آسمان کا سینہ چاک کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ایک انسان کی اتنی ہی اوقات ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اختیارات میں ظلم نہیں کرنا چاہیے. آج اگر آپ کے پاس ہے تو کل کیا ہوگا, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم و کرم نازل فرمائے اور اس ظالم نظام کو جلدی ختم کرے. پاکستان زندہ باد.